Good evening guys. Guys, try natin ngayon maghalo-halo kasi ano, nag-snow dito sa amin eh. Yan oh. Ah. Guys, tignan mo yung kalsada, puting-puti na guys oh. Yan oh. Guys, tingnan mo. Ah, dami guys. Dami. Pre, kuha ka gatas, pre. Ha, lamig. Ang lamig. Yan, hindi na nakita yung ano ng mini pony. Ah.